amin lang. Balo po no? Kita ko sa inyo. Klaseng sa ano. Daw, waya juli na yun. Oh, mampia. Mampia cheyo. Balo po ra. Ayan sa wasa ko. Ayan sa wasa siya ko no? Balo po ra tiyo. Now maro waya juli tasin thara. Ko ko lalo nuya ma tin hela. Machet. Chứ mấy bà xếp phim mà này. Vậy đó mà. Đất bông nhảy phu lim nhau quả. Màu lâu bảo mà nó control gì đó. Bagay sa setup lang ng camera. Và lúc phu này. Ôi. Thực hiện chiếc xe con nữa. Không đủ là alo music đâu là. Tuần hôm nay còn nói rồi cái chiếc xe con này qua. Pwede ka lang, huwag ka kasi gumagalaw. Hindi naman, pwede naman yung gumalaw ka, pero huwag yung magalaw ka. Kasi itong salon. Cái chiếc xe con này qua. Cái xịn này đồ này qua. Mà lưu lụng lại nó. Cái chiếc xe con này. Này hả? Salamin. Salamin lang daw. Salamin ha. Salamat. Titigan mo lang yan. Steady ka lang. Titigan lang dyan. Thì có một trăm thử nè thu. Ôi xe đi tông tông. Ôi nó lông tông không qua. Nó tự con lạp em Ayaw ko salamin dito. Ayan. Tingnan mo salamin naman yan. Dito ka lang dyan. Steady ka lang dyan. Steady ka lang dyan. Amber na yan. Tingin ka lang. Basta huwag kang gagalaw. Titigan mo lang yung sarili mo ha. Yan. Saglit qua chậu xe con là qua. Cái chiếc xe con đã xịn này đó. Ito, si Colin Angela. First time natin makasama sa vlog ko. Thế không? Video khó này nè. So ngayon, naka-vlog tayo kasi didemo ko sa itong bag. Mura lang to. Tụi mẹ chơi bằng khó này. Nó bằng lông và một con này tuổi xuyên. Nó lông yêu cả xí này tuổi nhợ. Tôi bị bộ. Basta kakaiba siya. So ngayon, gusto mong mayroon naman akong requirement nyo. Kailangan diretso ka. Diretso. Tapos, La phía mình nè. Mình cái lý xuyên po chắc mà bộ. parang gano'n, titig ka dito yung 3 seconds. Yan, pagka titig mo dyan yung 3 seconds, steady ka lang, ha? Ha? Titig ka dito yung 3 seconds, ha? Okay lang. Tapi tetap cewek lâu đâu.
Hindi ka hindi ako salamin. सच्ची में सच्ची में सच्ची में सच्ची में Tapos, लाभ नहीं देना भैया tay con đi đằng thâu này tay con tao cho mày nữa tay con đi đằng thâu thôi paano yun? Paano yung pinuro yan? ba đấy không là em một đứa à Pero ako na yun. Pinagawa ko sa... Di ba yun? Pinagawa ko sa...